Morning, Miss. Good morning, Miss. Today we're going to have evaluation from homework Bahasa Indonesia. Ya, hot question. Silakan. Oke, nomor 1, bacalah paragraf berikut. Lingkungan sekolah yang bersih membuat siswa merasa nyaman. Sampah tidak terlihat di kelas, udara di sekitar sekolah juga lebih segar. 1. Tentukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah lingkungan sekolah yang bersih membuat siswa merasa nyaman. Yang kedua, jelaskan alasanmu memilih kalimat tersebut. Karena di dalam kalimat tersebut terdapat ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat utama. Membaca buku dapat menambah pengetahuan siswa. 1. Buatlah 2 kalimat penjelas. 2 kalimat penjelas. Louder, Miss. Louder. Kalimat penjelasnya adalah membaca buku juga mendapatkan informasi. Kemudian membaca buku juga membuat kita mampu menganalisis masalah. Jelaskan bagaimana kalimat penjelas tersebut mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas tersebut mendukung kalimat utama adalah sebagai penjelas dan pendukung dari gagasan pokok atau inti dari gagasan utama tersebut. Jadi yang mana kalimat utama, mana kalimat penjelas? Kalimat utamanya membaca buku dapat menambah pengetahuan siswa, Miss. Kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya kan dibikin sendiri tadi. Kalimat penjelasnya adalah membaca buku itu menambah informasi. Kemudian membaca buku juga membuat manusia memiliki daya analisis yang lebih tinggi. Gitu, Miss. Nomor 3. Perhatikan paragraf berikut. Olahraga sangat penting untuk kesehatan tubuh. Tubuh menjadi lebih kuat, jantung bekerja lebih baik. Apa ide pokok dari paragraf tersebut? Ide pokoknya adalah olahraga sangat penting untuk kesehatan tubuh. Hubungan kalimat utama dan kalimat penjelas adalah kalimat penjelas menjelaskan kalimat penjelas sebagai penjelas dan pendukung dari kalimat utama, yaitu olahraga sangat penting untuk kesehatan. Yang keempat, seorang siswa menulis paragraf tetapi tidak memiliki kalimat utama yang jelas. Apa akibat jika paragraf tidak memiliki kalimat utama? Akibat jika paragraf tidak memiliki kalimat utama adalah paragraf tersebut akan susah dimengerti oleh pembaca sehingga intinya tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, berikan contoh kesulitan yang dialami pembaca. Contoh kesulitannya adalah pembaca tidak mengerti isi teks tersebut secara inti dari teks tersebut. Yang kelima, Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang indah. Pantai Kuta di Bali terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya. Candi Borobudur menjadi salah satu warisan dunia. Banyak wisatawan datang setiap tahun. Yang A, apakah semua kalimat penjelas sudah mendukung kalimat utama? Belum semua kalimat penjelas mendukung kalimat utama. Jika belum, perbaiki paragraf tersebut agar lebih padu. Paragraf yang padu adalah Candi Borobudur menjadi salah satu warisan dunia yang kemudian menarik banyak minat wisatawan setiap tahun. Lanjut. Yang ke Ipas, hot ya. Miss. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi besar energi matahari sepanjang tahun. Jelaskan mengapa energi surya cocok digunakan di Indonesia. Energi surya cocok digunakan di Indonesia adalah karena Indonesia memiliki cuaca tropis, di mana Indonesia memiliki banyak sumber sinar matahari. Yang kedua, berikan contoh pemanfaatan energi surya dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan energi surya dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk menghasilkan listrik yang bisa disalurkan melalui panel surya. Yang kedua, di suatu desa, pemerintah ingin mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. 1. Energi alternatif apa yang paling cocok digunakan di desa tersebut? Jelaskan alasanmu. Energi alternatif yang paling cocok digunakan di desa tersebut adalah energi biomasa, di mana energi biomasa ini berasal dari bahan-bahan organik yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Yang kedua, apa dampak positifnya bagi lingkungan jika energi tersebut digunakan? Dampak positifnya bagi lingkungan jika energi tersebut digunakan adalah lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi, dan lebih meminimalisir tingkat penggunaan energi fosil. Apa sinonim energi biomasa ini, Miss? Energi biomasa ini adalah energi yang dihasilkan dari bahan-bahan natural seperti tanaman dan hal-hal organik, Miss. Seperti tanaman? Iya, tanaman yang sudah membusuk. Oke, lanjut. Next. Nomor 3, energi biomasa berasal dari bahan organik seperti sampah dan tumbuhan. 1. Jelaskan bagaimana biomasa dapat diubah menjadi energi. Yang pertama, energi biomasa dapat diubah menjadi energi adalah dengan mengubah bahan organik seperti sampah dan tumbuhan, itu diubah menjadi biogas. Kemudian hal tersebut menghasilkan listrik yang kemudian akan digunakan
untuk bahan-bahan rumah tangga. Yang kedua, mengapa biomasa dianggap ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil? Karena biomasa lebih ramah lingkungan, berasal dari bahan-bahan natural dan tidak menggerus energi fosil. Yang keempat, membangkit listrik tenaga angin dibangun di daerah pantai. Satu, mengapa daerah pantai cocok untuk membangkit listrik tenaga angin? Mengapa daerah pantai cocok untuk membangkit listrik tenaga angin adalah karena di pantai itu memiliki banyak sumber angin. Lalu sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan energi angin. Satu kelebihannya adalah dia ramah lingkungan, dia tidak menggerus energi fosil dan sebagai salah satu alternatif untuk mengganti energi fosil. Kekurangannya adalah dia bergantung terhadap cuaca. Terkadang cuaca tidak sepenuhnya mendukung adanya angin terus-menerus. Yang kelima, energi alternatif semakin banyak digunakan di berbagai negara. Mengapa dunia perlu beralih ke energi alternatif? Yang pertama, dunia perlu beralih ke energi alternatif karena energi alternatif itu ramah lingkungan dan mudah untuk didapatkan dan sangat hemat untuk penggunaannya sehari-hari. Yang kedua, apa yang terjadi jika manusia terus menggunakan energi fosil secara berlebihan? Maka energi fosil tersebut akan tergerus keberadaannya, kemudian akan menipis dan akan merusak lingkungan. Lanjut. Miss. Ya. Di sebuah kota penggunaan listrik meningkat sangat tinggi setiap tahun. Satu, menurutmu energi alternatif apa yang paling tepat digunakan untuk mengurangi ketergantungan listrik dari bahan bakar fosil? Jelaskan. Energi alternatif yang paling tepat untuk mengurangi ketergantungan listrik adalah energi surya karena bisa dihasilkan dari matahari dengan mengumpulkannya dengan panel surya. Yang kedua, apa dampak jangka panjang jika kota tersebut beralih ke energi alternatif? Dampak jangka panjangnya adalah kota tersebut akan menjadi lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi, dan juga lebih bagus untuk mengurangi energi fosil. Yang kedua, sampah organik di pasar sering menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Yang pertama, bagaimana sampah organik tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif? Yang pertama, sampah organik tersebut bisa diubah menjadi biogas. Biogas adalah energi alternatif yang dihasilkan dari sampah-sampah organik yang ditumpuk, kemudian ditumpuk di dalam suatu tempat, kemudian tidak diberikan udara, kemudian dia akan menghasilkan sebuah gas dan energi yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jelaskan manfaatnya bagi lingkungan. Manfaatnya bagi lingkungan adalah dia bisa digunakan untuk menjadi energi alternatif seperti energi biomasa atau biogas yang kemudian akan menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk memasak atau memanaskan air. Yang ketiga, sebuah rumah menggunakan listrik 900 watt per hari. Jika menggunakan panel surya, energi yang dihasilkan rata-rata 600 watt per hari. Satu, apakah energi surya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tersebut? Jelaskan. Energi surya belum cukup memenuhi kebutuhan listrik rumah tersebut karena energi yang dibutuhkan kan 900, sedangkan yang dihasilkan hanya 600, berarti kita membutuhkan 300 lagi. Apa solusi yang dapat dilakukan agar kebutuhan listrik tetap terpenuhi? Solusi yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik tetap terpenuhi adalah dengan menambahkan energi pengganti seperti listrik atau kita menambah panel surya untuk menambah jumlah kecukupan tersebut sebanyak 300 watt. Yang keempat, sebuah daerah memiliki dua pilihan energi alternatif, energi air dan energi biomasa. Daerah tersebut memiliki sungai yang deras tetapi tidak memiliki banyak limbah organik. Satu, energi alternatif mana yang lebih tepat digunakan? Jelaskan alasanmu. Energi alternatif yang paling tepat untuk digunakan adalah energi air, karena energi air yang memiliki banyak sumber di daerah tersebut, sedangkan energi biomasa tidak. Yang kedua, apa kelebihan energi tersebut dibandingkan yang lain? Energi tersebut lebih mudah didapatkan. Kelebihannya adalah energi tersebut berada di daerah tersebut dan lebih mudah untuk dijangkau pastinya daripada energi biomasa sebagai energi pembandingnya. Lebih mudah dijangkau? Iya, karena di daerah tersebut kan mereka hanya punya aliran sungai yang deras, mereka nggak punya biomasa. Jadi lebih baik mereka menggunakan energi air karena dari aliran air. Selain itu apa? Selain lebih mudah dijangkau?
lebih mudah dijangkau, lebih mudah untuk digunakan juga karena hanya itu yang tersedia di daerah tersebut. Lebih. Oke, lanjut. Nomor 5, di sebuah kota penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak sangat tinggi dan menyebabkan polusi udara. Rancanglah solusi energi alternatif untuk mengurangi polusi tersebut. Solusi energi alternatif untuk mengurangi polusi tersebut adalah dengan menggunakan kendaraan listrik, karena kendaraan listrik itu terkenal dengan ramah lingkungan dan hemat energi. Yang kedua, jelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan solusi tersebut. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan kendaraan tersebut akan lebih tinggi daripada ketika menggunakan kendaraan dengan energi fosil seperti kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Okay, next. Health education, Miss. Iya. HOTS ya? Ya, Miss. Number 1, a student rides a bicycle to school but does not check the brakes and often use earphone while cycling. Number 1, identify the unsafe actions in this situation. The unsafe action in this situation, maybe it's gonna be cause injury and accident because the brakes not safe and properly used, and when the person use earphone, it's cause accident because she maybe not hear people around. Number 2, explain the possible danger that may happen. The possible danger that may happen, they got injury, accident, and injury and accident. Number 2, at a railway station, some people stand very close to the platform edge while waiting for the train. Why is this behavior dangerous? This behavior is dangerous because people have to stand a little bit far away from the platform edge while waiting for the train because train move too fast. What safety rules should people follow at a railway station? Safety rules should people follow at a railway station that people have to stand behind of the yellow line in the railway station. Number 3, many students ride motorcycle to school without wearing helmet. Analyze the possible risk of this behavior. The possible risk of this behavior is it may cause accident because we have to protect our head with helmet, and that is the important things that we have to do to go to school while we're riding with motorcycle. Risks. Risks. It means more than one. So what else? What else is maybe we gonna get cracks with some stuff like hard stuff around us because of not protect our head with the helmet. B, why is wearing a helmet important for road safety? Because helmet protect our head in everywhere when we travel with vehicles. So helmet is really important for road safety. Next. Number 4, the city has installed traffic lights and zebra crossing, but many pedestrians still cross the road carelessly. Number 1, evaluate why road safety rules are not effective in this situation. Number B, suggest one solution to improve pedestrian safety. Pedestrian can cross the road without awareness in their self, because we have to educate them that we have to cross the road by see around and look at the situation. We suggest one solution to improve pedestrian safely. One solution to improve pedestrian safely is to wake up their awareness about the realization about how important safety road to cross the road. Number 5,
Your school wants to improve road safety for students. A. Create a simple road safety campaign idea for your school. Actually, when we want to do a campaign for our school for road safety, we can do like an advertisement or maybe information about the awareness and education about how important road safety for students, like pursuing them for wearing a protection and wearing a helmet, pad, or something for travel around. B. Explain how your idea can reduce accident. Our idea can only reduce the accident because we wake up the awareness and the realization of themselves for realize how important to save themselves in a road and how important road safety to implementing every day. Next, Miss. Oke, next PPKN HOTS. PKN, Miss. PPKN di sekolah, siswa melakukan kerja bakti membersihkan kelas bersama-sama. 1. Mengapa kegiatan tersebut termasuk gotong royong? Kegiatan tersebut termasuk gotong royong adalah karena definisi dari gotong royong itu melakukan sesuatu secara bersama-sama. Jadi ketika kita kerja bakti dan melakukan hal bersama-sama, itu termasuk dalam gotong royong. Apa manfaatnya bagi kelas? Manfaatnya bagi kelas adalah kelas menjadi bersih, kelas menjadi nyaman, kelas menjadi aman. Nomor 2, seorang siswa melihat temannya kesulitan membawa banyak buku. 1. Apa yang sebaiknya dilakukan siswa tersebut? Sebaiknya siswa tersebut menolong siswa tersebut untuk membawa buku yang banyak tersebut. Yang kedua, mengapa sikap itu penting? Sikap itu penting adalah untuk menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan serta semangat gotong royong satu sama lain. Yang ketiga, warga kampung bekerja sama memperbaiki jalan yang rusak. Suatu masyarakat lebih memilih menyewa tenaga kerja daripada melakukan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. 1. Evaluasi keputusan tersebut dari segi sosial. 2. Apakah gotong royong masih penting? Jelaskan alasanmu. Keputusan tersebut dari segi sosial sepertinya tidak cukup baik karena sebenarnya bisa dilakukan secara gotong royong, tidak perlu untuk menyewa tenaga kerja. Apakah gotong royong masih penting? Jelaskan alasanmu. Gotong royong masih penting dikarenakan untuk menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan antar sesama manusia, sehingga hal tersebut masih penting untuk dilakukan. Yang keempat, di lingkungan tempat tinggalmu, semangat gotong royong mulai berkurang. 1. Buatlah satu ide kegiatan untuk meningkatkan kembali semangat gotong royong. Satu ide untuk meningkatkan kembali semangat gotong royong adalah dengan cara membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Yang kedua, jelaskan bagaimana kegiatan tersebut dapat menarik partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut dapat menarik partisipasi masyarakat adalah dengan cara untuk mengajak bersama-sama dan meningkatkan kesadaran mereka untuk melakukan gotong royong tersebut sehingga terciptanya persatuan. Yang kelima, di sebuah sekolah, siswa diminta untuk membersihkan lingkungan bersama-sama, tetapi sebagian siswa tidak ikut berpartisipasi. Analisis dampak dari sikap siswa yang tidak ikut gotong royong. Dampak dari sikap siswa yang tidak ikut gotong royong adalah siswa tersebut tidak memiliki semangat persatuan dan arti dari semangat gotong royong. Yang kedua, bagaimana hal tersebut memengaruhi lingkungan dan hubungan antara siswa? Hal tersebut memengaruhi lingkungan dan hubungan antara siswa adalah karena membersihkan lingkungan bersama-sama itu perlu adanya kerjasama satu sama lain sehingga ketika itu terjadi akan memengaruhi lingkungan dan hubungan antar siswa. Ketika kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, artinya kita akan melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Ketika tujuan tersebut tercapai, artinya dampak dari gotong royong dan manfaat dari gotong royong tersebut terrealisasikan dengan baik. Next. English. Okay.
Number 1, a student say, I already finished my homework, but the teacher corrects it to, I have already finished my homework. Why is the teacher's sentence correct? Number 2, what is the function of already in this sentence? A student say, I already finished my homework. Yeah. Why is the teacher's sentence correct? Because the teacher's sentence correct because I already finished my homework. The teacher's correct. Oh, because already is used for something that finished and in a positive sentence. Number 2, What type of tense is that? past participle. What type of tense is that she used there? What type of tense is simple present, simple past tense? Simple. Please analyze the question, Miss. A student says, I already finished my homework, but the teacher corrects it too. I have. I have already finished my homework. So what type of tense is that, Miss? Past perfect, past perfect tense. Are you sure? Past perfect tense, Miss. It's not past perfect, Miss. If it is past perfect, you will use had. But there is I have already finished. So what type of tense is that? Simple past tense? Are you sure? No, it's not simple, I thought. Past. So let's say the students ask, Miss, what type of tense is that, Miss? So you cannot answer. So how can be that like that? That's present perfect tense. Present perfect tense. Okay, continue. Okay. Number 2, what is the function of already in this sentence? The function of already in this sentence is to say that something already completed and positive sentence. So already is always used for positive sentence. Number 2, the student says, I have already done my project. B, I haven't done my project. What is the difference in meaning between the two sentences? The meaning between the two sentences, the first sentence say that it's not completed and it's negative sentence. The number 2 sentence is it's done. It's clear. Oh, repeat. Revise. The first sentence is already completed the project and it's a positive sentence, and the second sentence is the negative sentence and it's already completed project. Number 2, what can you conclude? What do you mean? I mean, like the first sentence, she said, I have already done my project. It's actually completed, means, and it's positive sentence. It is positive sentence. And then? And then the second one is negative sentence and it's not completed. Okay. Number 2, what can you conclude about their progress? Their progress is, the number 1 is not completed and positive sentence. The number 2 is complete, not complete. Oh, the first one completed and positive sentence. The second one is not completed and negative sentence. Complete about what? Complete about the project. Doing the project. You need to say it clearly. Okay, miss. Number 3. Number 3, students are able to identify the correct position of already and yet in present perfect tense. Read the dialogue. Have you finished your project yet? Yes, I have already finished it. A. Why does speaker be used already instead of yet? The speaker be used already instead of yet because it is a positive sentence.
While it is a positive sentence, it have to use already instead of yet, because yet is always used for negative sentence. B. What does this response imply about the time of completion? This response imply about the time completion is they expected about they finished the project quicker than what they expect. Like number 4, look at the sentences. I have already done my homework. Number 2, I haven't done my homework yet. Which sentence is correct? The sentence is correct is number 1. B. Explain why the other sentence is incorrect. Number 1, are you sure, Miss? I have already. Number 2. Which sentence is correct is number 2. B. Explain why the other sentence is incorrect. The other sentence is incorrect. Number 1, I have already not done my homework, because already is not used for negative sentence. So number 1 is incorrect sentence. Next. Number 5, a student says, I haven't finished my book yet. Then later say, I already finished it. Why are these two sentences contradictory? The sentences are contradictory because it explains about two projects that have completed and not have completed. So the first one is not completed, the second one is completed. Number 2, what does this show about using already and haven't? Already used for a positive sentence and something completed, and haven't used for a negative sentence and something not completed. Why all the sentences same, Miss? Because I thought like I want to focus to the grammar because it's a little bit. Yeah, cannot be same, Miss. Even the question cannot be same for number 1 to number 2. This one same the sentence. So many sentences that you can use. Why must it same? Look at the first. Already finished my homework. Number 2 also is almost same the sentence. I have already done my project. You just change my homework to become a project. Number 3, have you finished your project? Project again. Number 4, about homework. 5. Why is it same, Miss? Miss, for the next questions, for the next homework, please make it different, Miss. Yeah. Okay, Miss. Okay, we go to the book. How education, I have opened it for you. Yeah, just open it beside the WhatsApp. So the what's That one, how education. Okay. Page 34. Wait. For the next week is 35 until 36. You will teach. 25. Okay, so please explain about this. Act like you are in the class, yeah. 35. Yeah, Okay. as if you are in the class, and then you have your students here. How you teach that? How you deliver the materials to your students? Yeah, you may start. Can you make it bigger, Miss? Okay, now. Okay, pay attention everyone. Here we're gonna learn about health education, about
watch out about safety actually, because this is the chapter about road safety. So it says like watch out. What actually watch out means? Watch out means like you have to see around you. So you have to carefully see and walk even everywhere you travel with your own leg. So sometimes you may be tempted to give your friend a ride on the back of your bicycle. But think again. If your bicycle is built for one person, will it be able to carry the extra weight of your friend? It means like if your bicycle out of capacity, it's really unsafe for you to bring your friends, right, in your bicycle. So, okay, next, you might spend more time and effort in balancing on the bicycle than in watching out for oncoming traffic or obstacles. This would put both of you in danger. So here, it explained about how we have to watch out to travel by our bicycle and know the capacity of our bicycle. Sometimes we like bring our friend with us, but the bicycle only have one capacity and it may be danger for us. And next, see here, we have some parts of the bicycle. There's a light here. What is the function of lights? Actually, lights for making our way better. If we ride in the night, we can use the light in our bicycle. So the next one in handlebars. Handlebars is used for you handle the bicycle, right? And then brakes. Brakes makes us safe. Even if we're in like something we want to stop, we use brakes here. Anyone here have a bicycle? Okay, you have to watch this to prepare yourself to do safe things for riding with bicycles. And next, when you are cycling on the road, make sure you ride with the traffic flow. So you have to follow the traffic flow to make road safety. Riding against the flow of traffic is dangerous as you may crash into oncoming traffic. You can see the example of the riding against the flow here. She riding against the flow and like it's false and wrong way to ride bicycle. So what is the conclusion from the explanation? The conclusion of the explanation is to riding the first one to riding bicycle we have to prepare our bicycle like the brakes, light, handlebars, and the second one we have to know about the capacity of our bicycle. The third one we have to riding with not against the flow. So what lesson can we learn from the situation in the picture? What lesson? The lesson we can get from the picture is we have to be careful if we travel with bicycle everywhere, and we have to do road safety even we only use bicycle. And yeah, that's all, miss. So why is carrying a friend, on a bicycle is dangerous, even if you feel it's comfortable to ride the bicycle with your friend? Because when the bicycle is out of capacity, maybe like the bicycle capacity is only one, you bring like your friends to, it's out of capacity, right? So when it's out of the capacity, it's unsafe. It's unsafe. Unsafe. Same like cars. If the car's capacity 5, you bring like 6, it's unsafe. So if a road is an example is empty, so is it safe to ride against the line or against the traffic? No, it's not safe actually, because we have to follow all of the rules in the road. Even it's empty, even it's like crowded, we have to follow the rules in the road. So it's unsafe. How does it help following the rules? Because the rules is mixed for safety. At the first time, the rules of the road made for human safety. So when we follow the rules, everything happen. This maybe like decrease the risk of the accident. Okay.
Now we go to vocabulary ya. Listrik. Listrik adalah sebuah energi yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Listrik juga digunakan untuk membantu dalam kegunaan kehidupan sehari-hari. Okay, IPAS, Miss, you change, ya. Change the vocabulary, ya, Miss, ya. It's too easy, Miss. There are some difficult words here in the book. I have checked. Yeah, I will check it today, ya, Miss. You change the vocabulary. Health education. Risk. Risk is skip, Miss. You don't know. Forget. Forget, Miss. Injury. 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 Injury is accident may happen from like crack or something. Skip, Miss. You don't memorize. Cross. Cross past something like path, like past the road. Cross means like pass something in a path and in a place that make us change our position. PPKN. Efektif. Efektif adalah ketika melakukan suatu tujuan dengan tepat. Efektif adalah ketika melakukan suatu tujuan dengan tepat dan dengan benar sehingga mencapai tujuan tertentu. Construct, English. Construct is something when we do a way that is like in a certain way and in a correct way. Construct is something like in a straightforward for what like the rules is. Evaluate. Yes. Evaluate. Evaluate is judge something. It just judge something. Depends on the measurement, and evaluate is judging something. Depends on the measurement with the result what they need. Okay, I think that's all for the evaluation for today, Miss. The vocabulary list that you need to change is IPAS and PPKN. Okay, Miss. Okay, for the next vocabulary list, please you find out the difficult words in the book. Yeah, so an example like you will teach from page 130 to 132, an example. So you find out the difficult words from those pages you may hear in your vocabulary list. Yeah, okay, Miss. Yeah, I think that's all for the evaluation for today. Thank you, Miss. Thank you, Miss.